भाई पचारि कौन पुरी रे 22 पाहाच कहीं हेला 21 कहीं हेलानी कि 23 कहीं हेलानी 22 कहीं हेला। हाँ हो आज्ञा प्रश्न आसी पुरी रे 22 पाहाच कहीं हेला 21टा भी पारंदा 23टा भी पारंदा 22 हबार कारण कौन? हाँ ए कृष्ण भाई ये आसी पुरी रो प्रश्न आमर प्राण केन्द्र कोटी ओडिया मौड़मणि जगतर नाथ जगन्नाथ ए विश्वर ठाकुर विषय जेते जेते आमे जहाँ गाइले सब चेष्टा करिए सब कलाकार जे जगन्नाथ विषय 2-4 पद गाइबा पई। बहुत बढ़िया कथा आज आसी सभा को। हाँ चाउल रु भात सबुठी रंभात चाउल रु भात सबुठी रंभात भातरु चाउल केउठी हुए सजनी मो जगन्नाथ धाम सिए मो मितनी जगन्नाथ धाम सिए। मारिबा लोक को दंड नाई सेठी मारिबा लोक को दंड नाई सेठी माड़ खाई भक्त पैसा दिए सजनी मो जगन्नाथ धाम सिए मो मितनी रे जगन्नाथ धाम सिए। दर गढ़ा दियो नाही गोड़ हाथ दर गढ़ा दियो नाही गोड़ हाथ दारु ब्रह्म बोली जगत कहे सजनी रे जगन्नाथ धाम सिए सजनी रे जगन्नाथ धाम सिए। मारिबा लोक को मार नाही सेठी चाउल रु भात सबुठी रंभात भातरु चाउल केउठी हुए सजनी लो जगन्नाथ धाम सिए मो सजनी लो जगन्नाथ धाम सिए। भाई ना जदि ए बरहमपुर टाउन रे जदि 5टा प्लॉट के किन देथिबो ठीक रोड तड़े जदि 3 महला कोठा थिबो ए टाउन रे जदि कागु के 10 लाख टका कलंदर को दे देथिबो अच्छा आउ जदि सोना 2-3 तोला हो पिंधि थिबो सी बोले मु आका बड़ मोर घर अच्छी मोर गाड़ी अच्छी मोर प्लॉट अच्छी मु से राम को देजी लक्षे दाम को देजी 2 लाख से आकु देजी 3 लाख ताकु देजी 50,000 मु आका बड़ बोली भाबियो किंतु आम जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु ठीक आमर कोटी ओडियार प्राण केन्द्र ये विश्वर ठाकुर महण महण सुना रूपा अछि केते एकर जमी अछि ठाकुर को मध्य जना नै जगन्नाथंकर ठीक अचलाचल संपत्तिर मालिक ये विश्व ब्रह्मांड को जी पड़ीदात्री जी खाइबा को जोगौछंती तांको घरे अछि तांकर घरणी महालक्ष्मी भाई जोगाण विभागटा मध्य तांको घरे खाद्य जोगाण विभाग तांको घरे सबु थाइकरी से गर्व करू नाहंती किंतु आमे छार मनुष्य
যদি 4টা ପ୍ଲଟ 5ଟା କି 3ଟା ଘର ଯଦି 5ଟା ପୁଅ ଅଛି ହଁ ମୁଁ କହିଲେ ଯଦି ଘରୁ 5ଟା ଠେଙ୍ଗା ବାହାରୁଛ ବୁଢା ବୁଲୁଥିବ ମୁଁ ଏକା ଠିକ ଏ ଗାଁରେ ମୁଁ ଏକା ଆଉ କେନ ମୋର 5ଟା ପୁଅ ମୁଁ ବାହାରିଲେ ମୋ ପଛରେ 5ଟା ଠେଙ୍ଗା ଏବେ ମୋ ମାମୁଁ କହୁନି ସେମିତି ଗର୍ବ ଆମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତିନି ଠିକ ମହଣ ମହଣ ସୁନାରୁ ପାଥାଇ ତର ପୋଡା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଭୁଞ୍ଜଇ ମହଣ ମହଣ ସୁନାରୁ ପାଥାଇ ତୋର ପୋଡ଼ା ହାଣ୍ଡି ମାଟିରେ ଭୁଜଇ ସଜନୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ଭୂମି ତଳିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ଚାଉଳରୁ ଭାତ ସବୁଠି ରନ୍ଧାତ ଚାଉଳରୁ ଭାତ ସବୁଠି ରନ୍ଧାତ ଭାତରୁ ଚାଉଳ କେଉଁଠି ହୁଏ ସଜନୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଦିଏ ମୋ ସଜନୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଦିଏ ମୋ ସଜନୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଦିଏ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳ ଭଦ୍ର ଥାଉ ଥାଉ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳ ଭଦ୍ର ଥାଉ ଥାଉ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଠାକୁର ହୁଏ ସଜନୀ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ମୋ ମିତଣୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ଆମ ରସିକ ଠାକୁର ଠିକ କଣ ଜାଣିଛ ନା ଆଜ୍ଞା କାନ ନାହିଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣଇ କାନ ନାହିଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣଇ ଚୁଇ ଆଖି ଖୋଲି ପହଡ଼ ଯାଏ ସଜନୀ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ମୋ ମିତଣୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ হাম হে সুজ্ঞজন মানে শুণ দেই মন হ্যাঁ শ্রীমন্দিরে 22 পাহাচ কহুছি কারণ আচ্ছা ভাই এ চারি যুগরে পুଣି পরম ব্রহ্ম নারায়ণ হ্যাঁ কেতে অবতার পুଣି নেইছন্তি ডিবহন আচ্ছা ভাই সত্য যুগর আয়ুষ পুଣି 17,28,000 বর্ষ আচ্ছা সত্য যুগরে পুଣି অবতার হইলে হৃষিকেশ হ্যাঁ ভাই ত্রেতয়া যুগরে পুଣି হইছন্তি অবতার দ্বাপর যুগরে মধ্য ভগবান হইছন্তি অবতার মু ভাই না মু গোটে গোটে কইবি তুমি পাদ গণিব কে ମୁଁ ଗଣି তুমি নাই সে ধড়কিনা করছি যে ନା ନା ମୁଁ ଗଣି ଯେ ହଁ। କାଲକୁଲେଟର ଟା ଦଉନ নাই ভাইরা মু কইছি শুনো এটা ক্যালকুলেটরটা ଲୁଡ଼ା ନେଇ ভাই সত্য যুগর আয়ুষ 17,28,000 বর্ষ ঠিক ত্রেতয়া যুগর আয়ুষ 12,96,000 বর্ষ ঠিক দ্বাপর যুগর আয়ুষ 8,64,000 বর্ষ কলি যুগর আয়ুষ হলা 4 ଲକ୍ଷ 4,32,000 বর্ষ আগুরু কইଥିଲେ ଏବେ ତୁ ଦେଖ হেলে ভাই প্রথম অবতার হেলা মিন অবতার প্রথম পুনি মিন অবতার রে পাদ নাহি যে মাতর ঠিক মিন অবতার রে নাহি তাঙ্ক পাদ ହଁ মাত্র কচ্ছ অবতারে 4 ଅଛି বাধ্য ଠିକ কইঞ্জরে কেতুটা 4 কচ্ছ অবতারে হইলে 4 পাদ ହଁ বরাহ অবতার হেলা 4 পাদ 8 ହେଲା কচ্ছ বরাহ বামন পুনি মৎস্য কচ্ছ বরাহ নরসিংহ আজ্ঞা 12 কেতে আউ কন্ডা কার আজ্ঞା বরাহ অবতার 4 পাদ হ্যাঁ মু তো 4 পাদ কହୁଛି আজ্ঞা কচ্ছ অবতার পুনি খেলা 4 পাদ মৎস্যরে পুনি নাথিলে চক্রধর আজ্ঞা আউ আজ্ঞা পানি ভিতরে বুড়িকি ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ତନ୍ତି ଦୁଇ ଲାଗି କେତେଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅବତାର ଡୋକ ହେଲେ ଖାଇଛି ନା
କଚ୍ଛ ଅବତାର ହୋଇଲା ଚାରିପାଦ, ମତ୍ସ୍ୟ ବରାହ ଅବତାର ହେଲା ଚାରିପାଦ, 8 ହେଲା ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛ ବରାହ, ନରସିଂହ ପୁଣି ହୋଇଲା 2 ପାଦ, ବାମନରେ ପୁଣି ହେଲା 3 ପାଦ, 13 ବାମନ ମୂରତି ହୋଇଲେ ନାରାୟଣ, 13 ହେଲା ଧରିଲେ ପୁଣି 3 ପାଦ ଭାଇ। ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛ ବରାହ କୋଉ ଯାଇଥିଲା? ବାମନ ନୃସିଂହ ବାମନ ଗଣ କେତେ ହେଲା? 13 ପାଦ ହେଲା ପଞ୍ଚମରେ ପୁଣି ବାମନ ମୂରତି, ବାମନରେ 3 ପାଦ ରହିଅଛି। ବାମନରେ 13 ହେଲା। ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛ ବରାହ ବାମନ ନୃସିଂହ। ଆରେ କଣ ତ ମତେ ବାଇଆ କରେଇ ଦଉଛ ଆଗା, ମୁଁ କହିଲି ପରା। ହଁ, ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛ ବରାହ ନରସିଂହ ବାମନ, ପରଶୁରାମ ବୋଲି 2 ଅବତାର, ସପ୍ତମରେ ରଘୁନାଥ 2 ପାଦ, ଅଷ୍ଟମରେ ବଳରାମ 2 ପାଦ, ନବମରେ ବୌଦ୍ଧ 2 ପାଦ। କେତେ ହେଲା କଣ? ହଁ ଆଜ୍ଞା 22 ପାହାଚ ଅଛି। ହଁ ଆଉ ସେଇଟା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ପାଦୁଟା 22 ପାହାଚଟା ହେଲେ ତ ତା ମହାତ୍ମାଟା କହିବି। ହଁ ହଁ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ। ହଁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେଲେ କେତେ ହେଲା ଭାଇନା? 21 ହେଲା। ମାତ୍ର 22 ପାଦ ନ ହୋଇଲା ରେ ଧନ, 22 କେମିତି ପୁଣି ଯିବ ହୋଇଣ। ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଏ 9 ଅବତାର ଯାକ ଗଣିଲେ 21 ପାଦ ଆଗ ହେଇଛି, 22 ପାଦ ହେଇନି। କେମିତି ବା ଆଜ୍ଞା? ଗଣି ଗଣି ନେଲେ ପୁଣି 18 ପାହାଚ ରହିଛି। ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯେବେ ଯିବଟି ଆଉ 3ଟା ପାହାଚ ପୁଣି ରହିଅଛି ଜାଣ। 18 4 କେତେ? 22। ହଁ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯେବେ ଯିବଟି ଚାଲିଣ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଆଉ 4 ପାଦ ଆଉ 4 ପାହାଚ କରିବ ଦର୍ଶନ। ମୁଁ ହେଲେ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ, ଖାଲି ଗାହାଣୀ ଗାଉଥିଲି ଭାଉଜ, ପୁରୀ ମୁଁ ହେଲେ ଯାଇଛି ବା। ହଁ, 21 ପାଦ ପୁଣି ଗଲା ଯେ ହୋଇଣ, 22 ପାଦ କିପରି ଯିବଟି ହୋଇଣ। ହେ ସୁଜ୍ଞଜନ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 17,28,000 ଆୟୁଷ ଥିଲା ଜାଣ। ସେ ଯୁଗରେ 4 ପାଦ ଧର୍ମ ଥିଲାଟି ରହିଣ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପୁଣି 3 ପାଦ ହେଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଧର୍ମ 2 ପାଦ ହେଲା। ଏକଳି ଯୁଗରେ 1 ପାଦ ହେଲା। ଏକଳି ଯୁଗରେ 1 ପାଦ ହେଲା। 21 ଥିଲା ପୁଣି 22 ହେଲା। ଠିକ ହେ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହୋଇଛି ଲିଖନ, ମୁଁ ତ ଯାହା ପଢିଥିଲି ସଭାରେ ଦେଲି କହିଣ। ପାଇବ କି ତୁମ୍ଭ ମନ ହେ ଗାୟକ, ପାଇବ କି ତବ ମନ।